Here we just open the package of the outboard for the electric outboard. We will open it. So my father helped me to open the cartoon, the wooden cartoon. It's really very strong, very difficult to open it. You can see the wooden shelf and fixed the outboard to be so firm inside, not moving at all. And we spent about half an hour to open the case. It's really strong, really tough to open it. So we are open the sealed package. So here's the main machine, the outboard. This is the shell. 哪个不应该50的了？这个都是带盖子嘛给的吧。So this is the handhold. These two hooks should be the 没插头。 propeller. It's propeller. 啊，我这个机头，我把插头找不。俺们 So now the boat is in the river, it's in the lake, it's ready, and now my father is just washing with the high pressure gun, the water gun, to cleaning.再按着拿着，让我先开一下啊。So now the washing is just going to be finished, and let me try to test the boat by myself first. Then my father and my kids, it's just on the shore.
我们三个。他就是。 So you can hear the let's go. It's complaining why not to take her. So my father replied, he is just trying. So he will come back soon. 把我票是出去了。爸爸给的好远的地方，真不知道看，换满整个湖水彩笔的颜色会不会消失？为什么爸爸已经你好？这些垃圾爸爸就一直开着船去那远的地方去。那个要回来了吗？对啊。有几台接力了。是那个电车下的公里小，有着，不是那打嘎吧？这灰色的椅子。走中尾，走里边。像我们这个道后头去的。这舌头的很。看他我跟你讲，我都不成，那就是这个模式，这个成，这个慢点搞不动了。上来了。哎呦！这个杆子。哎呦！把椅子拿把子收了，踢了，会出事。上来，这么说，就这么说。你那个捏到么子？有。不错啊！捏到好点，这个捏到好点盘就中了。鸭子捏的。但俺不是说的那个高的去了，哪里吧？那啥时候去了的？是，那对了，牵着就中了。人家回来啊？拿那个绑下来的。哪个办法？
都倒，那空高空，后头还搞个，倒的呗。这个也不练了，也实习。这样我在里面得挑个东西。那是个我不懂，我是做课题。反正你不谨慎是吧？ Now we try again. And this is still the half power of the engine. 差不多的。啊。双门。你蛋糕不吃对不对？往最高空吧啊。这全是拖冲着拧。 是草药草。他们有拖的。男的这个，拿不起。这个都是呀，那。那野鸭子起飞了，看到没有？
鸭子野鸭子，哦，这个苗的了吧？阿苗，哎，你哪里啊？他真不行，那两个还真的。不拉的几个，我们把这几个点。还记得那个。我们去外面吃可以吗？一些光了，这是南青山的。别浪别浪，领导的多的是，把那个一看，就起。双木，我冰糖茶馆双秀。我这是配的哪一个戏？配的啊，卫兵不像县行啊，不像县，我就不行。但是你老嘎，你最香的不就是去从前头去游一圈回来？打理好的电机跟客人他不爽，但是底呢找红人放更的，底呢爽。少些。呀！卫兵，从那个你也找，你就挨一条摩托。大小啊，小宝野鸭子，快看，看到没有？小的可以吧？你老是可以啊。准。再调，再准。你还有前10啊。来吧，老头子最准了。直接上去就起完了。看骑一个摩托了是吧？是。那你数牙不结实。走，上去睡觉。哦，我知道。好，爷爷带上去。